ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ତ ଆସିଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ଯୋଉ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ପରେ ଯୋଉ ଭୋକେସନାଲ ଟିଚର ପିଲାମାନେ ରହିଛି ସେଠି କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, କେମିତି କଣ ଆସିବ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି ସବୁ କିଛି ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ କି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି ବା କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦଉନାହିଁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲେଖା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ଯୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ବଡ ବଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ବେସିକା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏଟା 3 ନମ୍ବର 3 KVS ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ରହିବ ଯେ ସାର୍ ଏଟା ତ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଧରା ଯାଉ ଭଦ୍ରକ, ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନରଟି କେବେ ଆସିବ? ପିଲାମାନେ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କାମ କଣ, ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର এটা প্রথমে আসিলা মু আপনাকে ভিডিও বনাই দেলি, কালি কি আউ 5টা জিলা পাই আসিব, মু তো 5টা ভিডিও বনাই পারিবিনি। সেতিপাই আপনাকে কোন করিয়া পাই পড়িব, আপনাকে টেলিগ্রাম গ্রুপ রে জয়েন হবা পাই পড়িব। তেণু যেতেবেলে বি কিছু ভ্যাকেন্সি আসিব মু আপনাকে টেলিগ্রাম গ্রুপ মাধ্যমে জনাই দেবি। প্রথম কাম। দ্বিতীয় কাম হলা আপনাকে ডিস্ট্রিক্টর নামকু কমেন্ট সেকশন রে লেখিয়া পাই পড়িব। এই দুইটা কামকু পিলা মানে আপনাকে করিয়া পাই পড়িব, তাহলে যাই কি ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ପିଓ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଓ, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଡିଓ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବେଚ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମୋର ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଗୋଟେ ରିଜନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମାସେ ପରେ ଜଏନ କରିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ପାଠ ବୁଝି ପାରିଲେନି, ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯଦି ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଯୋଉ ବେଚ୍ ରହିଛି ସେଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପଢା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ କମ ଦାମରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଚେସ୍ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ଜଏନ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ ବା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି କଣ କଣ ପାଇଁ ବା କୋଉ କୋଉ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଜିଟି ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ପିଜିଟି ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଚ୍ ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭୋକେସନାଲ टीचर आपणकर रही। भोकेशनल टीचर माने कोटा आपणकर भाभी नेबे जो भोकेशनल सब्जेक्ट जोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम सब्जेक्ट जेमति कि आपणकर कंप्यूटर टीचर कथा कहंतु एई सब वैकेंसी आपणकर एटी रही। जदि आपन पाखरे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अछि, गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट रही, ताहाले आपण माने एठु जाईकी कोन करि परिबे, आपण जाईकी आवेदन करि परिबे बा आपण एटी इंटरव्यू देई परिबे। एटी एग्जाम केमिति हबो देखंतु। प्रथम कथा हला एठी आपणकर पिला माने इंटरव्यू हबो एवं एमिति नुहे जे एटा आपणकर केवल भुवनेश्वर रे अछि बोली कि केवल भुवनेश्वर पिला अप्लाई करिवे, सेमिति पिला माने नुहे, सब जिल्ला रो पिला एटी आवेदन करि परिबे। किछि असुविधा नै, आपण जे कोनसी जिल्ला रो भी पिला होंतु ना काहे कि आपण माने एठु आसी कि आवेदन करि परिबे। एठी देखंतु आपणकर जो रजिस्ट्रेशन रहिछि एटा आपणकर इंटरव्यू होछि 24 तारिख हला। आज हला आपणकर 17 तारिख, आज हला 17 तारिख, आसंता बुधवार दिन आपणकर एठी इंटरव्यू हबो 24/9/2025 रे रहउछि, बुधवार दिन रहउछि। एवं कोठी ना आपणकर जो केंद्रीय विद्यालय रहिछि भुवनेश्वर 3 रे, जो केंद्रीय विद्यालय जोटा कि आपणकर मंचेश्वर पाखरे आपणकर रहिछि। एवं आउ देखंतु कोठी ना प्रगति विहार मंचेश्वर रे जो आपणकर रहिछि एठी आपणकर एटा नियुक्ति रहिबो बा एठी आपणकर एटा कोन हबो आपणकर माने जो इंटरव्यूटा रही है एठी हबो हला। ए लक्ष्य करंतु इंटरव्यू पई आपनकर जो रजिस्ट्रेशन रही है 7:30 रु 8टा भितर स्टार्ट हबो। इंटरव्यू आपनकर 8टा PM रु स्टार्ट हबो। एटा आपनकर जो रही है सेमिति किछि लेखा जानि पिला माने जो गुटे वर्ष पर आपन काढी देबे आपनकर एटा परमानेंट, कारण आपन जानिथिबे
ये जो केंद्रीय विद्यालय रे जो माने रुहंती से माने पूरा रही चलंती से माने सेमिति नुहे जे वर्षे पर काढी देबे कोन सी जगह रे लेखा जाइनी जे आपनकर एठी वर्षे पर से माने काढी देबे किबा 2 वर्ष पर आपन काढी देबे सेमिति किछि लेखा जाइनी आपन धरि कि चलंती जे आपन थरे चाकरी पाई गले आपन एठी पूरा रही जिवे परमानेंटली रही जिवे द्वितीय कथा हला पिला माने सैलरी मध्ये एगुडी बहुत भलो थाए आपनकर एबे जो आसीची आपनकर जो विभिन्न वर्तमान समय ओडिशार जो एजेंसी थ्रो रे जो आपनकर आसुची केंद्रीय विद्यालय सेठी पिला माने आपनकर दरमा केते रहउची ना 20000 टका रहउची किंतु एठी जो रहिची एठी मिनिमम दरमा आपनकर रहइबो 45000 कारण केंद्रीय विद्यालय रो जो पीजीडी टीचर माने से माने 55 60 हजार टका पांत तेनो आपनकर मिनिमम दरमा एठी 40 रु 45 हजार टका एठी आपनकर रहिबो ता सहित पिला माने देखंतु एठी आपनकर बयस केते कोन रहिबो मु ताहा मध्ये कहि देउची जदि आपनकर बयस 20 वर्ष रु ऊर्ध्व अछि ताले आपण माने एठी आवेदन करि परिबे ता सहित आपण माने पिला माने तांकर जो ऑफिशियल जो वेबसाइट रहिची जोटा कि आपण देखि पारतु एठी क्लियरली मेंशन अछि एठी नंबर 3 भुवनेश्वर kvs.ac.in आपण आप एठु मध्ये आपण कोन करि परिबे ये करिकी माने गूगल ले आपण एटा को सर्च करिकी मध्ये आपण एटा को करि परिबे नंबर 3 तापर आसिला आपनकर kvs भुवनेश्वर तापरे आपण सर्च करंतु एवं सेठु जाई कि मध्ये आपण एई सब दिनसर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाई परिबे हैला तो एति की पिला माने आपनकर एठी इन्फॉर्मेशन थिला देखंतु एटा रहिला आपनकर एटा तार ऑफिशियल वेबसाइट रहिची एति की आपनकर आजिर वीडियो रे थिला जदि आपण निज निज ब्लॉग बा आपण निज निज जो रही डिस्ट्रिक्ट रो अपडेट पाया पई चाहउचंती तबे आपण निश्चय रूप रे कमेंट सेक्शन ले निज डिस्ट्रिक्ट रो नाम को मेंशन करबा सहित आपण माने जदि हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हि नांती टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हि जानतु वीडियो शेष करिया पूर्वरु आउटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मु देबी जोटे सब बेले वीडियो रे कुए जो मानकर गवर्नमेंट रो 6 मंथ रो कंप्यूटर सर्टिफिकेट दरकार से माने करि नियंतु पिला माने स्क्रीन ले हम नंबर अछि हमकु कांटेक्ट करी कि आपण माने घरे बसी गोटे गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट करि परिबे तो आज पई एति की रोहिल नमस्कार जय जगन्नाथ।